मोमिनो, आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। मैंने आज से पहले कभी रजब के बारे में बात नहीं की, लेकिन अब बोलना बनता है। हर तरफ 295 का शोर मचाया जा रहा है, 295 की बातें की जा रही हैं, लेकिन असल हकीकत सबसे छुपाई जा रही है। जो लोग रजब को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, आज से 10 रोज पहले रजब कराची गया था जेडीसी और अली शिखानी से डायलिसिस की मशीनरी लेने के लिए, जो कि करोड़ों में है। वो मशीनरी वो लाहौर लाना चाहता था ताकि लोगों का मुफ्त इलाज किया जा सके, गरीब लोग अपना मुफ्त इलाज करवा सके। और इस बात के लिए उसको मना किया गया था कि रजब इस काम में मत पड़, पाकिस्तान का माफिया तेरे पीछे पड़ जाएगा, तुझे खत्म कर दिया जाएगा। उसी दिन से पाकिस्तान की माफिया उस पर नजरें रख के बैठ गई, कब ये कोई गलती करे और इसको पकड़ा जाए। नादस्ता तौर पर उसने 295 के नाम का एक परफ्यूम लॉन्च किया और उसको तो हीने रसालत में ला खड़ा कर दिया। जो शख्स अपना हर व्लॉग मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात पढ़कर, दरूद पढ़कर शुरू करता हो, क्या वो तौहीन रसालत कर सकते? कोर्ट और पंचायतों में भी अक्सर औकात फैसले कुरान पर किए जाते हैं, और कुरान पर तो वो हल्फ दे चुका है। ये जो मौलवी हजरात मुजाहरे कर रहे हैं, क्या यही लोग कुरान पर हल्फ दे सकते हैं कि उसने गुस्ताखी की है? हर कोई जानता है कि उसने गुस्ताखी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उसको जानबूझ के इन मसलों में फंसाया जा रहा है। दूसरी सजा उसकी ये है कि वो अहले तशय्युअ है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का शिया है। करोड़ों लोग उसको देखते हैं, हर साल वो दुनिया को दिखा रहा है कि अहले तशय्युअ मुहर्रम में क्या करते हैं, सफर में क्या करते हैं, रमजान में क्या करते हैं, शबान में क्या करते हैं, खुशी कैसे मनाते हैं, गम कैसे मनाते हैं। इन चंद मौलवियों की बताई हुई कहानियां लोगों के सामने आ रही हैं, लोगों की आंखों के सामने से पट्टियां उतर रही हैं, लोग सच और झूठ में वाज़ेह फर्क देख रहे हैं। रही फैमिली व्लॉगिंग की बात, तो कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में गलतियां होती हैं। फैमिली व्लॉगिंग को कब का छोड़ चुका है। असली फैमिली व्लॉगर है डक्की, जुल्करनैन, सिस्ट्रोलॉजी, मास सफदर। इनको तो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये याइली मदद नहीं कहते। रजब बट वाहिद एक पाकिस्तान का ऐसा यूट्यूबर है जो करोड़ों में लोगों को दिखाता है याइली मदद कहकर। जो उलमा हजरात बाहर निकल के मुजाहरे कर रहे हैं, असल मसला इनको बुग़्ज़े अहले बैत का है। इनको तकलीफ है कि वो अहले तशय्युअ है। ये चंद मौलवी बुग़्ज़े अहले बैत में रजब बट के पीछे पड़े हैं, वरना आसफ जलाली और तारक मसूद क्या इनके पुफी के पुत्र लगते थे, जिन्होंने नाम लेकर पाक सैयदा और रसूल पाक की तौहीन की थी। अगर 98% वाले मुल्क में नामूस रसालत खतरे में है ना, तो अल्लाह की कसम नामूस रसालत के लिए किसी मुहाफिज की नहीं, बल्कि ज़हनी अमराज के किसी अच्छे से डॉक्टर की जरूरत है। रजब बट है मौला हुसैन का मातमी, पाक सैयदा का उस पे हाथ है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सैयदों और मोमनों की दुआएं उसके साथ है। अभी तक रजब पे 4 बड़े एलिगेशंस लगे हैं। सबसे पहला नमाज का, दूसरा मक्का में जब उसने बोला ना इधर सुकून ना पाकिस्तान में सुकून, तीसरा क्रिश्चियंस वाला, और चौथा 295 तौहीन रिसालत। तो अब बात को सबने समझना है। नंबर 1 नमाज। जब उसने नमाज की वीडियो बनाई थी तब वो वायरल नहीं था, वो वीडियो कम से कम 3 साल पुरानी थी। तब ये टिकटॉक पे ट्रेंड चला था, हर कोई इस ट्रेंड पे वीडियो बना रहा था। और आप भी जानते हैं जब ट्रेंड पे वीडियो बनाई जाती है तो वीडियो वायरल होती है, लोग उसी को कॉपी करते हैं। लेकिन काम ये गलत था, रजब ने भी किया और बाकी साहब ने, लेकिन पकड़ा गया सिर्फ रजब, क्योंकि रजब वायरल हो चुका था। नंबर 2, जब उसने मक्का में ये बोला था ना इधर सुकून ना पाकिस्तान में सुकून, लेकिन लोगों ने बस इतना सा क्लिप उसका उतारा और उसको वायरल कर दिया। लेकिन असल हकीकत ये थी, उसने तब बोला था जब लोग उसको वहां पर भी तंग कर रहे थे, उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, उसको इबादत नहीं थे करने दे रहे, कोई तस्वीरें उतरवा रहा था, कोई उसके साथ वीडियोस बनाना चाहता था, कोई उससे शॉर्ट लेना चाहता था, इसलिए उसने ये जुमला बोला था। लेकिन बस इतना सा क्लिप उसके खिलाफ यूज किया गया। नंबर 3 क्रिश्चियंस वाला इशू। चंद क्रिश्चियंस ने इस बात को फेम और नेम के लिए जानबूझकर बड़ा कर दिया, हालांकि वो जानते थे इस तरह की जुगतें पहले भी पाकिस्तान स्टेज शो में अक्सर औकात की जा चुकी हैं, लेकिन काम ये गलत था। रजब बट के एडिटर को इतना हिस्सा एडिट कर देना चाहिए था, लेकिन वो चंद क्रिश्चियंस ये बात भूल गए कि रजब बट और उसके तमाम साथी मोमिन अहले तशय्युअ और पाकिस्तान में वाहिद फिरका अहले तशय्युअ का जो क्रिश्चियंस के साथ उन्स रखता है, मोहब्बत रखता है। जब 25 दिसंबर आती है, पूरे पाकिस्तान में 25 दिसंबर ना मनाने के हराम वाले फतवे जारी किए जाते हैं। कहा जाता है कि हराम है, ऐसा मत करो, लेकिन वाहिद फिरका अहले तशय्युअ का जो आपके साथ मिलकर आपकी खुशियों में शामिल होता है, क्योंकि आपके बुजुर्गों के हमारे बुजुर्गों पे एहसान है, इसलिए हम आपकी दिलो जान से इज्जत करते हैं। लेकिन वो चंद क्रिश्चियंस ये बात भूल गए। नंबर 4 295 तौहीन रिसालत। ये बात मैं पूरे चैलेंज के साथ करता हूं, पूरी दुनिया में एक भी ऐसा अहले तशय्युअ नहीं जो तौहीन रसालत के बारे में सोच भी सकता हो। अरे हमने तो दीन लिया ही उसी घराने से है, हम तो मानते ही उन्हीं को हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह, नबी और फिर औलादे नबी। और रजब बट अहले तशय्युअ है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये सब का सब उसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, क्योंकि वो अहले तशय्युअ है और उसको किसी तरह गिरा नहीं सके। अब इसी तरह तौहीन रसालत में लाकर उसको गिराना चाहते हैं। फिरका जाफरिया के मानने वाले किरदार के कितने भी बुरे क्यों ना हो, तौहीन रसालत नहीं कर सकते। रजब बट जाती जिंदगी में किसी के साथ जाती रंजिश हो, कितना भी बुरा हो सकता है, तौहीन रसालत नहीं कर सकता। ये इल्जाम है।
نہ ہی رجب بٹ آپ کو پنڈی کے قبضہ گروپ سے گھبرانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو اس چھوٹے سے گروہ سے، یہ شرپسند ٹولے سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان یعنی پاکستان کا قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہر شیعہ قوم کا فرد آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہر شیعہ مسلمان کے ساتھ ساتھ سنی مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ٹولہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے فتنہ بازوں کا، جو صرف پاکستان کے امن کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف ہر وہ کام کر گزرنا ہے جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی، چاہے وہ قبضہ گروپ ہو، چاہے یہ تحریک کے غنڈے ہو، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ قانون کی آنکھوں پہ وہ پٹی بندھی آپ نے دیکھی ہوگی شاید، وہ اس لیے بندھی ہے تاکہ وہ بلا تفریق ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف کر سکے۔ تو آپ کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا، اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہوگی، اور ان شرپسندوں کو ہرگز پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ تمام سننے والوں سے، شیعہ اور سنی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے رجب بٹ کے حق میں ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے بھائی دوست ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ ایک چیز تو دکھانا بھول ہی گیا، یہ دیکھو اپنے ہاتھ سے اپنا کفن خریدا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے اسی کے اندر مجھے دفن کرنا ہے۔ میں نے یہ اپنے نام کے لیے لیا ہے، یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، میں آپ کے لیے، پپا کے لیے، سب کے لیے اور لوں گا، یہ میرے نام کا، یہ مجھے علامہ آصف رضا علی صاحب نے اپنے ہاتھ سے دیا، یہ میرے نام کا، میں آپ کو اور دوں، ٹھیک ہے، اپنا کفن میں لے کے جا رہا ہوں۔ جب آپ کی فیملی میں کوئی بندہ کوئی اور پہلے بنتا ہے اس کو دیکھو، میں آپ کو اور دے دوں گا، یہ علامہ صاحب نے دیا، یہ میرا ہی ہے، یہ آپ۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ رجب بٹ اپنی ماں کو کفن دیتا ہے کہ ماں یہ میرا کفن ہے، اور میرے مرنے کے بعد یہ مجھے پہنانا، اور یہ صرف میرا ہے۔ ایک انسان جو اپنا کفن بھی لے کے گھر میں رکھتا ہے، اس کو آپ لوگ گستاخ رسول کہتے ہو، اس کو آپ توہین رسالت کے آپ اس پہ دفعہ لگاتے ہو۔ مولانا صاحب مہربانی کرو، کوئی اور کام دیکھو، یہ جو لوگ اس کے پیچھے ویڈیو لگا رہے ہیں مہربانی کرو یار۔ ایک تو اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا لیا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا 295 یہ کوئی گستاخ رسول ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ دوسرا وہ عمرہ کرنے گیا ہے، آج اس نے حرم پاک میں کھڑے ہو کے بھی ویڈیو لگا لی ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ تو آپ بھائی دوست مہربانی کرو تو اس کے بارے میں ویڈیو نہیں لگاؤ، اور اسے گھر والوں کو پریشان نہیں کرو، اس کی جان چھوڑ دو، میری جان بکایا خوش رہو سب۔ انہوں نے کیتی ہے، اگر اس بندے نے قرآن مجید دے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی نہ منگی ہوندی یا کچھ نہ کیتا ہوندا تے میرا نہیں خیال ہے میں ویڈیو بھی بناوندا یا کچھ بھی کردا، میں سنبھال لینا سی، میں کام کر لینا سی۔ لیکن اودے کولوں غلطی ہو گئی ہے، غلطی اودے کولوں ہو گئی ہے، بول بیٹھا ہے منہ چوں، لیکن یار اس نے جدوں قرآن مجید تے آ کے ہاتھ رکھ کے تے معافی مانگ لیتی ہے نا، تو میرا دل ہی نہیں کر رہا وہ ایویں دے کوئی کرن ہوں، یا میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، میں تانوں اس چیز کا پتہ ہے، میں اتنا پڑھیا لکھیا نہیں ہے گا، میں پڑھیا لکھیا نہیں ہے، لیکن میں اپنے اسلام تے میں اپنے نبی دے بارے چ جڑا نا بڑا کچھ پڑھیا ہاں، میں اس پاسے مینوں بہت کچھ پتہ ہے۔ مینوں اتنا پتہ ضرور ہے کہ میرا اسلام دی یا میرے نبی دے بارے چ یا کوئی ایویں دی کوئی گل کرے گا، میں ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣੀ ਜਾਣਨਾ بڑے چنگے طریقے دے نال۔ میں زندگی جو مینوں میرے سکھایا ہی ہے گیا، لیکن ایک بندہ جدو معافی مانگ لیندہ ہے نا بیٹھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے، تے قرآن تے جو تسی قرآن تے نہیں پھر معاف کر سکتے ہو، تے پھر میرا